السلام علیکم ناظرین، شام 7 بجے تو قشر خبر نامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برہ اخ نظر چن خاص خبرن پہ۔ پارلیمنٹس مز میان تقریرن ہند جموں کشیر فائدہ، مرکزی سرکار ریاستی درجہ بحال کرنس پہ آماد، غلام نبی آزاد۔ مذہبی جذبات مشروع کرنک یہ کنس تہ اجازت دن، بھارتیہ جنتا پارٹی انتخابن مز حصہ نن باپت پور پٲٹھۍ تیار، رویندر رینا۔ تو روایتی جماعتن ہند سیاسی اتحاد دھوکہ، پریت وز اقتدار حاصل کرنے باپت لوکن ست سیاسی استحصال، الطاف بخاری۔ تو ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل۔ ژیرپور شانگس اننت ناگس مز آز ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی طرف کنونشن سنز کرنا آمت، یت مز پارٹی سربراہ غلام نبی آزاد تو دویمو لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر۔ ات موقع پہ یہ پارٹی معاملن تو ین والن لوک سبھا انتخابن حوالہ کتھن دل دن آو، تت غلام نبی آزادن ات موقع پہ ونمت زدوی کئیہو جماعتو طرف جموں کشیر مز اقتدار سنبھالنا آو، تاہم چھن جموں کشیر ہز تعمیر ترقی حوالہ کان تہ قدم تلنا آمت۔ یل زن تمو پنہ دور اقتدار ذکر کران وون ز پنس دور اقتدارس مز تمو جموں کشیر ہندن لوکن ہند بقا باپت کام کرمز، تو لوکن پز لوک سبھا انتخابن تو اسمبلی انتخابن مز ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی تعاون دن، یت زن برہ کن تہ یہ پارٹی لوکن ہند مفاد باپت کام کر۔ یمن مدن پہ بنے تہ سرکار مگر لوکن ہند لوک گئی گمراہ، سڑکیں تہ بنے 2 ورین یم سڑک بنائے گامن مز 5-7 ورین چھن بنیم سیزن صرف 2 ورین بنے 2 ورین یت ہسپتال بنے 5-7 ورین چھن تیت ہسپتال بنے، چاہے تم ضلع ہسپتال ایسے، چاہے تم سپر اسپیشلٹی ہسپتال ایسے سری نگر یا جوبی، چاہے تم سب ڈسٹرکٹ ہسپتال ایسے، چاہے تم پرائمری ہیلتھ سینٹر ایسے، چاہے تم سب سینٹر ایسے، چاہے ہیلتھ منسٹر یہ بوس 5 میڈیکل کالج 5-7 ورین مز 3 میڈیکل کالج ایز ہیلتھ منسٹر بنے اکی کلمہ سیت میں اکی دو 5 میڈیکل کالج جب تمنوی تقریروں سیت بیٹیو ایسے سٹیٹ ہن واپس نت چیک نت اس قانون بنایا سو بنایا سٹیٹ ہن تہ چیک، زمین تہ چیک، نوکری تہ چیک، 370 تہ مکلو مگر 8-10 تقریر تو چھو حقائی تقریر بوزمت 370 باجی مگر تپات گئی کشیر پہ تقریباً 5-6 لٹہ پور ریتس بحث، تمنی بحثن مز گرمیم آمادت پنیو تقریرو ذریعے کہ سٹیٹ پیو تو واپس دے میں دے واریاہ چیز تمن دت میں یہ ذکر فاروق صاحبن تو ان کے کت کر میں تمن دلائل دت میں کہ باقیوں ملکوں خطر کھوت کت چیز یا باقیوں ریاستوں کا چیز زیادہ ڈیولپ پرت کن چیز من لہذا یہ گھس سٹیٹ آسان، حالانکہ تیسے بی پارٹی تھی مگر تمو کرنے کافی پارلیمنٹس مز وہ یہ الیکشن آو تمن عادت جو ہے ایجنڈا اس پر ووٹ دے کاما کارا چھن 5 دہن 5 ورین تم تہ کینٛہہ کران۔ نیپورہ اننت ناگس مز آز بھارتیہ جنتا پارٹی طرف کنونشن سنز کرنا آمت، یت مز پارٹی ہند جموں کشیر ہند صدر رویندر رینا تو دویمو لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر۔ ات موقع پہ یہ ین والن لوک سبھا انتخابن حوالہ کتھن دل دن آو، تت رویندر رینان دل مز پیش آمتس واقعس حوالہ کت کران وونمت ز ملکس مز روزن ولس
قست شخص یہ مذہبی جذبات پامال کرنک اجازت دن یل زن تمو لوک سبھا انتخابن حوالہ کات کران ون زِ بھارتیہ جنتا پارٹی چھ انتخابن مز حصہ نن باپت پریت وز تیار وہاں دلی سے جو جانکاری جو اطلاع موصول وہاں ہمیں ہو رہی ہے اس کے مطابق جس کسی پولیس کے جوان نے اس قسم کا جو اس نے واردات کی اس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اس کو معطل کر دیا گیا ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی گئی ہے سب کی عزت سب کا احترام یہی ہمارے ملک کی پہچان ہے علامہ اقبال نے کہا تھا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا دیوسر کولگامس مجھ آز جموں کشمیر اپنی پارٹی طرف کنونشن سانز کرنا آمت یت مز پارٹی سربراہ محمد الطاف بخاری صلاح دویمو لیڈرو تو ورکرو شرکت کر ات موقع پہ یہ والن لوک سبھا انتخابن حوالہ کتن دل دن آو تت محمد الطاف بخاری پارٹی لیڈرن تو ورکرن پہ زور دتمت تم گھن پارٹی منشور گھر گھر واتناون یت زن لوک پارٹی ہندس حقس مز پنہ ووٹک استعمال کرن یل زن تمو پی ایچ جی ڈی یس حوالہ کات کران وون یہ لوکن ست آو دھوکہ تو لوکن سمجھ آمت ات مز شامل سیاسی جماعتوں طرف کیا پات کن جموں کشیر ہندین لوکن دن آمت الطاف صاحب ہے میری جان تیری جان میری جان جموں اینڈ کشمیر اپنی علاقۂ دیوسر کے لوگوں کا جو آج یہاں جوگ در جوگ کا ہے ہمیں سننے کے لیے آئے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ اپنی جماعت کے جن صاحبان نے یہ کیا ہمارے مجید صاحب سینئر لیڈر ہیں یہاں کے ان کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں تک پہنچے لوگوں تک اپنی بات پہنچائی دیکھو پہلے یہ مجھے بتاؤ انہوں نے نیشنل کانفرنس کے طور پہ کی بات کی انہوں نے یہ کی پی ایچ ڈی کو تو ختم ہو گئی اب یہ ڈھونڈو لاش کو کون وارث نکلے گا وہ دیکھنا ہے اس لاش کے ابھی کافی وارث نکلیں گے خیرگنڈ تراج شریف بڈگامس مز آز پی ڈی ایف طرف کنونشن سانز کرنا آمت یت مز پارٹی سربراہ حکیم محمد یاسین صلاح دویمو لیڈرو تو ورکرو شرکت کر ات موقع پہ یہ پارٹی معاملن تو موجود صورت حال حوالہ کتن دل دن آو تت حکیم محمد یاسین پی ایچ جی ڈی اتحادس حوالہ کت کران ونمت ات مز شامل سیاسی جماعتوں طرف ہمیشہ لوکن دھوکہ دن آمت تو اقتدار حاصل کرنے باپت بیٚیہِ اکہ پھر یمو جماعتوں طرف لوکن دھوکہ دن یوان دیکھیے ہم نے مشورہ کیا تھا کہ ہم بڈگام سے ہی اپنے کینڈیڈیٹ کو اٹھاتے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈیلیمیٹیشن ہوا اس وجہ سے بڈگام کے دو بڑے تحصیل جو بارہمولہ کے ساتھ جڑے ہوئے اور ساؤتھ کے 5 ڈسٹرکٹ یہ کانسٹیٹوینسیاں سری نگر کے ساتھ جڑی ہوئی ہم اس وقت بھی مشورہ کر رہے ہیں ابھی ٹائم ہے اور ہمارے جو ساتھی ہیں مشاورت میں ہے کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہی ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ کو اتاریں گے یا کس کو سپورٹ کریں گے کن بنیادوں پر کریں گے ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے پی ایچ جی ڈی کا ہی نہیں ہے یہ کہ آج کے بعد ہمیشہ یہ ایسے پارٹیاں ہیں ہمارے وجود میں جس وقت یہ حکومتوں میں آئی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے لوگوں کے جذبات اور احساسات کا خیال نہ کرتے ہوئے صرف اپنی کرسی کا خیال رکھا اور آپ نے دیکھا کہ ایک زمانے میں ایک وقت میں
96 में एक पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी जो 370 को मुस्तकिल बनाने के लिए कोई भी इकदाम कर सकते थे। अपने पावरफुल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया इंस्टेड ऑफ अमेंडमेंट के, और उसको भी उन्होंने रद्दी के टोकरी में डालकर उसके अवज़ उन्होंने मिनिस्ट्री हासिल की और आज तो खामोश रही। और उसके बाद 75 में अकॉर्ड हुआ, काश 75 में उन्होंने उस अकॉर्ड में 37 की और 35 की बात की होती और कश्मीरी की इनफरादियत की बात की होती। आज इस दिन का हमें मौका नहीं मिलता देखने। नाजरीन कोशर खबरनाम जारी ये निमो तजारती वक्फ करनाव अत मौके पे शहनाज गनायन लूकन वोन तिम गन भारतीय जनता पार्टी हंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करें। तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ वन आमुत तिमन वमेद शहनाज गनाई कर लूकन हिंद बका बापत कम युत जन जिले कन दूर दराज इलाकन मज रोजन वालन लूकन राहत वात। हमारी मोहतरमा शहनाज गनई जी हैं, इन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और सारी पब्लिक जो है बड़ी खुश है। और मोहतरमा शहनाज गनई जो थी वो पहले एनसी में थी और उन्होंने देखा कि बीजेपी का जिस तरीके से विकास लोगों का कर रही है तो इससे बड़ी प्रभावित हुई और उन्होंने देखा कि जन जन का कल्याण हो रहा है और उन्होंने इस मोदी मंत्र को माना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो उसी के तहत वो उन्होंने अभी हाल ही में ये जो बीजेपी पार्टी है वो ज्वाइन की है। तो आज मोहतरमा जो है वो अपने होम टाउन में आ रही है, तो जगह जगह बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि मोहतरमा काम करने वाली हैं और आज लसाना गांव में उनका इस्तकबाल किया जाना है। तो अभी वो वहाँ से आ रही हैं, तो हम उनका वेलकम करते हैं और उम्मीद करेंगे कि वो पार्टी के लिए अच्छा काम करेंगी और लोगों का विकास होगा। हम यही कहेंगे कि डॉक्टर शहनाज गनाई ने बीजेपी ज्वाइन किया, वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आ रहे हैं और गांव लसाना में आज उनका हम वेलकम के लिए 100+ लेडीज़ और पुरुष भी हमने बुलाए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले वो एनसी में थे, अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और लसाना गांव में उनका वेलकम के लिए भारतीय जनता पार्टी में जो आए हैं उनका हम वेलकम के लिए यहाँ सभी लोग। जमकिस बिश्ना इलाकस में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ तकरीबन सांस करना आमुत यथ मज शामलाल चौधरी सलाह दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो इन वालन लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनावनस हवाले काम करें युत जन इन वालन लोकसभा इंतखाबन मज पार्टी उम्मीदवार बार अक्सरियत सान कामयाबी हासिल करें। अच्छा चौधरी 15 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 37 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ अगर इन्नी देर काम किया तो 37 दिन कोई ज़्यादा नहीं, 37 दिन मेहनत करिए। और पिछली भी अगर कई बार ये क्या कहता है कि ठीक है जी पोलिंग बूथ नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, मंडल की टीम ने काम नहीं कर दी, वो नहीं, अपनी सारी रंजिश छड़ के तो मेनू को पूछा जाए मैं एक ही कहा कि अगर आज कोई ऑपोजिशन नहीं है, ना नेशनल काउंसिल की कोई ना कांग्रेस की लंबी, ना पीडीपी लंबी है, एंथर बिल्कुल खत्म हो गई है, ना आम आदमी पार्टी है, कोई पार्टी है जो बीजेपी से सिर्फ अगर कोई नाराजगी है तो आपस में जरूरी है वो नाराजगियां सारियां छोड़ के तो ये सोचता है सरजिंदर प्रभारी है अगर ये भी होए कहीं काम करना, दूसरा सोचता है कि सारे सरजिंदर नहीं होना चाहिए, कोई संजोजी के लिए कोई दूसरे लिए। वारपुर सोपरस में आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो इन वाले लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन इलाकस मज पार्टी मजबूत बनाने बापत चुकसान काम करें युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी मज शामिल सपदन।
कि हम इन पार्टियों का, चाहे नेशनल काउंसिल हो, PDP हो और कोई भी हो, उनका अब छुट्टी करनी है इस पार्लियामेंट्री इंतखाबात में और सज्जाद गनी लोन को कामयाब बनाना है। उसमें जुर्रत भी है, ताकत भी है और वो अच्छी तरह से पार्लियामेंट में, बड़े ऐवान में लोगों की नुमाइंदगी कर सकते हैं, यहाँ के मसाइल जो है उबार सकते हैं। खासकर जो यहाँ बर्निंग प्रॉब्लम है वो अनएम्प्लॉयमेंट है और बेरोज़गारी है, और दूसरा एक और प्रॉब्लम है हमारे नॉर्थ में कि जो फ्रूट इंडस्ट्री है वो बिल्कुल तबाह होकर रह गई है क्योंकि सरकार की गफलत की वजह से। लेकिन जब सजाद साहब आएंगे, हमारी पार्टी आएगी, तो सबसे जो हमारा इक़दाम होगा रोज़गार के वसाइल पैदा करने, फ्रूट इंडस्ट्री को डेवलप करने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है नॉर्थ में जूस फैक्ट्री की ज़रूरत है, कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है। वो आज तक जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ किसी सरकार ने ये चीज़ें नहीं दी। तो इसलिए और सबसे बड़ी बात जो है, जो फूड ग्रोवर जो है परेशान है, जो मुख्तलिफ बैंकों के उनके लोन्स हैं, हर सरकार ने यकीन दिया KCC लोन माफ़ करेंगे, नहीं किया। लेकिन इंशाअल्लाह जब हम आएंगे और सज्जाद साहब भी पार्लियामेंट में ये आवाज़ ज़ोर से उठाएगी कि फूड ग्रोवर्स के जो भी लोन्स हैं, खासकर KCC लोन। कांग्रेस पार्टी हिंज खोतन विंग तरफ श्रीनगर मज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत यथ दौरान शमीमा रैनान वोन भारत जोड़ो न्याय यात्रा दौरान यम वादे राहुल गांधी सिंद दस नौजवान तमाम लूकन सर तो योदवे कांग्रेस पार्टी हिंज सरकार मरकजस मज आई तम वाद पूरे करने हवाले संजीद कदम तुलने। जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, आपको पता होगा पिछले दिनों राजस्थान में तसवारा में उन्होंने 5 गारंटीज़ का ऐलान किया था। उसमें हमारी महिलाओं की गारंटी भी थी, लेकिन जो गारंटीज़ है जो उन्होंने देखा अपनी न्याय यात्रा के दौरान कि लोग सिर्फ, चाहे वो हमारी महिला हो, चाहे वो हमारे यूथ्स हो, वो यही डिमांड कर रहे थे, हमें सड़कें नहीं चाहिए, हमें पुल नहीं चाहिए, हमें बाकी चीज़ें नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो हमें जॉब्स चाहिए। तो राहुल गांधी जी ने गरीबों की आस सुन के उन्होंने 5 गारंटी का ऐलान कर दिया, जिसमें आपने पता होगा पिछले दिनों, मतलब आप कल से यहाँ पे आपने देखा होगा, सभी ने, चाहे PCC ने, चाहे यूथ कांग्रेस ने बताया होगा इन 5 गारंटी के बारे में। ये भारतीय भरोसा एक गारंटी है, पहली नौकरी पक्की दूसरी गारंटी है, नो मोर पेपर लीक्स तीसरी गारंटी है, सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स चौथी गारंटी है, और युवा रोशनी 5वीं गारंटी है। इन गारंटीज़ को लेके जो हमारे यूथ से आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो अगर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर हमारी लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, चाहे गठबंधन की सरकार भी आ जाए, तो हम उसमें जो आज 30 लाख नौकरियां गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, बिल्कुल जॉब्स है, तो वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल जो है तरीके से, हर नॉर्मल तरीके से हर एक जो यूथ है उस तक। डोडस में आज CSIR तरफ पर्पल रेवोल्यूशन प्रोग्राम सांझ करना आमुत यथ मज मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह तो CSIR के जिम्मेदारों अलाव मुकामी लूको शिरकत कर। प्रोग्राम दौरान ये तकरीब मौजूद लूकन अत प्रोग्राम हवाले जान दिन आई तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यन प्रोग्रामन हिंद सांझ करने सत जमींदार खुद कफील बनावनस मज आसानी सपदन। यल जन डॉक्टर जितेंद्र सिंह अत मौके पर जरा इबलाग सत कत करान वोन योदवे सबक सरकारों तरफ जिले डोडा सत वोर माज हुंद सलूक करने आमुत, ताहम मोदी सरकार इन पत जिलस मज तमीर तरक्की हुंद जाल वहरावन आमुत। देखिए कितने सारे लोग उठकर भी आए हैं और बिल्कुल आप अपने सामने देख रहे हैं, दीप प्रज्वलन करके आज की इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। अरे सामने से साल मैंने कभी ऐसी बातें नहीं की जिनका आपको मजा आता है। हमने अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस काम में रखा। उसका नतीजा ये है कि मुझे खुशी होगी कि ये लेवेंडर, ये जो भद्रवाह से निकला है, आज इसकी दुनिया भर में बोलबाला है। फख्र की बात है हमारे लिए कि मोदी जी ने मन की बात में डोडा जिला का 5-7 मिनट जिक्र किया और तफसील के साथ मुल्क के अवाम को समझाया कि एक दूर दराज का जिला है डोडा, जहाँ एक छोटा सा कस्बा है भद्रवाह, वहाँ लगभग 3000 लोग लेवेंडर की खेती से जुड़ गए। और मैं भी कहते हुए ये फख्र होता है कि इस जिले ने हिंदुस्तान को एग्री स्टार्टअप्स का एक नया तस्वुर, नया कॉन्सेप्ट दिया है। आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दूर दराज नागालैंड में भी ये मुहिम जारी हो चुकी है। सर असेंबली इलेक्शन की खबरें अवाम का इतनी भारी तादाद में यहाँ आकर के इन्होंने हमारी हौसला अफजाई भी की है, हमारा प्रोत्साहन भी किया। अर्सवाइल डोडा की ये सरजमीन
इसकी ये खासियत रही है कि ये मजमूई तहजीब का एक मरकज रहा। जात कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, एक अनोखे प्यार और मोहब्बत के रिश्ते में ये बना हुआ इलाका है। लेकिन सन 2014 से पहले गुज़श्ता सरकारों ने जिस तरह से वोट की सियासत की और मुआशरे को तकसीम करने की सियासत की, उसकी वजह से ये इलाका पिछड़ा रह गया, पसमानदा रह गया। PHE एम्प्लॉइज एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगरस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस मज शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाजस मज शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदवे 3 मसलन इजरावनस हवाले कई फिर इंतजामिया तरफ तिमन यकीन दिन आव, ताहम आज तम कह कदम तुलना आमुत यमकिन तिम सड़कन पे यनस मजबूर सपद। एहतजाजस में शामिल मुलाजिमों तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत तिहद मसलन इजरावनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने यन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। वजीर आजम साहब ने नए ऐलानात किए, वो तो पहले पुराने ऐलानात भूल गए जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के हवाले से उन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद कहा था। मिनिमम वेज एक्ट का इतलाक होगा, रेगुलरेशन अमल में लाई जाएगी, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस भी कहा था और प्रिंट और मीडिया के जरिए से ये खिताब किया था जम्मू कश्मीर के अवाम को। आप उन्होंने जम्मू कश्मीर के आने के दौरे पर हमें उम्मीद थी शायद इस वादे को पूरा किया जाएगा, लेकिन अफसोस इस बात का है वो वादा भूल गए। हमारा मुतालबा है, हम कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे हैं, वही मुतालबा जो वजीर आजम साहब ने सही ठहराया, वजीर दाखिला साहब ने सही ठहराया, LG साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने सही माना है, तस्लीम किया इस मामले को। उस मामले रेगुलरेशन और मिनिमम वेज एक्ट का इतलाक होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बच्चे और डेली वेजर्स कैजुअल लेबर जो 61,000 के करीब है, वो इस आश और उम्मीद में थे कि आज हमारे तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी, मिनिमम वेज एक्ट का इतलाक होगा, रेगुलराइजेशन होगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है महकमा जल शक्ति को दिन रात चलाने वाले, यहाँ के अवाम की खिदमत करने वाले, अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले यहाँ के डेली वेजर्स कैजुअल लेबर की तनख्वाह में कटौती की गई है, बजट में कटौती की गई है। हमारा मुतालबा होगा उस कटौती को खत्म करके हमारी बराबर तनख्वाह गुजार की जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो मुकद्दस आयाम के दौरान भी हम अपनी एहतजाजी मुहिम जारी वसारी रखेंगे। हमारी रिक्वेस्ट होगी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शलीन काबरा साहब से कि और फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से कि हमारे तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाए, हमारी कटौती। नाजरीन खबरनामा अन तो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान, मे दियो इजाजत, खुदा सवाल।